Hi guys, ayan, for today's video, ayan, magluto taog butter garlic tahong. Ayan guys, so okay, let's go. So, ayan, luto ng ating finished product. Finished product, yun. Ayan. So, patilawan ako sa kong kauban dire kung lami ba siya or nasubraan ba siya sa kaparat. So, ayan guys. Sauce with, bikada. Siya ka makeup pa dayaw. Wow, super yummy. But. Tay, rice. Mas lamig ko na siya rice. Di ba? Ate kay pero pag way kamera ana ron, biglig mo ton yan. Okay na. Okay? Lamig daw siya, guys. So, pero, pangaw na ta. Thank you. Bye. Thank you and God bless.